नमस्कार. हांव नरेश शेणै. मस्त दिसता कोणू ह्या विशयार एक कसले उरलो का सांग का म्हूण सांगून दिसता आशिल्लें. मागीर जाय की नाका की म्हूण सांगून आज करया पाय करया म्हूण सांगून बाकी जाल्लें. बट आज एक कटपाडी एक बारतेरा गेलेलो. कटपाडी बारतेरा गेलेले जेवणा बशिल्ले कडेन वाडतले. एक्चुअली कटपाडीन तांणी कशें म्हळ्यार हांगा कोड्याल न्ही व्हड व्हड पेंटा आशिल्लो कॅटरिंग न्ही गांवच्यान येवन वाडचे ते दनपारा टायमार कितले वेळाक तांणी येताची वाडताची मेळ न्हू खंयचेय फंक्शन आसल्यार कोड्याला ते संप्रदाय पुरा आतां विसरला. म्हळ्यार पुरा जेन बिजी जाल्ल्याची आनी कॅटरिंग दिवचे अशी जेवण हें गेलां. बट वाडटना तो तेगेल्या तोंडान तूं एक कस की एक आयलें म्हळ्यार म्हाका पळोवन सांगिल्लें न्ही ताणें कोड्यालच्या वरी कटर घेवन धांवच्यो म्हूण तशें कस की एक आयलें. आयकताना म्हाका एक नमने सान नमने मत्त येवन गेलेले. ताणें सांगिल्ले खातीर न्ही कटार घेवन धांवतल्यार वयरी न्ही. आतां कटार घेवन धांवतल्याक दुरूच पशी फुडें कटार घेवन धांवतना पडलेले ते व्हिडिओ काडून वॉट्सॅपाक घाल्लेले की दुरू वयता. ते धावी निमित्त वॉट्सॅपाक घाल्लेले म्हणलेले तेन्ना ते वापस ते काडवता. आतां ಸ್ವಲ್ಪ सुमार कमेंट्स ग्रुपान तांणी ट्रस्टीजान एक्शन घेवं का ट्रस्टीजान कसल्याक ते हें घे न्ही. हांव सांगचे कोड्यालान तूं कशी म्हळ्यार कोड्यालान तूं ट्रस्टीजान आडळीत मात पळोवचें. तेरू महोत्सवांनी कशी म्हळ्यार उत्सव देवाल उत्सव पुरा ते काम करताले आनी तांणी येवचें आनी तांणी करचें. आतां तेरा वेळार एक म्हगेलेकार एक 3-4 हजार जन उणें म्हळ्यार वॉलंटियर जेवन आसताची तांणी कसं म्हळ्यार तांकां कोणाकय कसले जबाबदारी दिवन हांव जेवका वॉलंटियर म्हणून 13 मिटिंगाक एक 200-300 जन आयल्यार वॉलंटियर 13 वेळार येतले ना तांणी जेवन मस्त वर्स तुकून येवन सेव करचें. तांकां कोणालेय वयरी कोणय तांकां जोर करूंक येना निमित्त येनाची कसलें येना म्हळ्यार तांतांगेर सेव करून वचचें. हाका कसलेंय एक रजिस्ट्रेशन हें तें पुरो ना. बट इन द मेन टायम कसं म्हळ्यार धांवतल्यान ते खंय शिकलो तो. आतां धांवचे कटार घेवन धांवतलो तो आतां पयर पडलेलो तुमी व्हिडिओ पळोवन अशें पुरो तो सांजेलो. ताणें धांवच्या सुरू केली कशी ताणें सान आसतना ताणें विंगड कोणी धांविल्लो पळोवन आसका तेन्ना ट्रस्टीज नाशिल्ले. आतां तशें ट्रस्ट्यांक ज्यो धांवतल्याक ज्यो कोणाकय उरलो पळय जेन्ना हे एक आमी सगळ्यान मेळ न्हू हें राबोवका. कशा खातीर राबोवका असं लवागड जाल्ले निमित्त आतां एक वेळा जाल्ले आनी हे म्हळ्यार प्रति वेळा जाता हे वेळा एक चेडा आंगारांनी पडले बैल मनशाला आंगारांनी पडले. फुडें पळना आशिल्ले फोटो हे नाशिल्ले